وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتم قلب الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبت ولا يرى أثر بول منها في عالمه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضعف يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أنجامها تجري. يا ربي بالمصطفى بلغ
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال متتاهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال متتاهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاللام به. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سأل شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف. الأرض شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب بن الرحمن السقاف. الأرض شيخنا ومربي أرواحنا كي حجيد الدين بن جهل الخير. وإلى روائي فضل كتاب الشيخ لنود بن عبد الشهاب بن سلام القلوبي وانصورهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة في فضل يوم عاشوراء. وكان أول نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء، وفيه خلق السماوات والأرض واللوح والقلم وجبريل وملائكته والجبال والنجوم والبراق والحور العين وغرس الشجرة طوبى وقسمة الرحمة وخلق آدم وحواء ودخولهما الجنة وتوبة الله عليه ورفع نوح صلى الله عليه وسلم واستواء سفينته على الجودي وتوبة داود وملك سليمان وولادة يونس ونجاته من الظلمات وكشف البلاء عن قومه واتخاذ إبراهيم خليلا ونجاته من النار وابتداء بناء الكعبة وولادة إسحاق وإسماعيل وفداؤه بالكبش ورد يوسف على يعقوب وخروجه من الجب ومن السجن وتزويج زليخا به وولادة عيسى ورفعه وولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتزويجه بخديجة ودخوله المدينة وولادة فاطمة والحسن والحسين وولادة موسى وكلام الله له وإلقاؤه في اليم وتزويجه ببنت شعيب وغرب فرعون ونجاة بني إسرائيل وهو يوم الزينة في الآية. هذا ما ذكره بعض المؤرخين فليراجع
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, ini sebuah faedah fi fadli yaumi Asyura, tentang keutamaan dari hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram ya, Asyura. Kalau Tasu'a tanggal 9 daripada bulan Muharram ya, tentang keutamaan daripada hari Asyura yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sebagian ahli sejarah ya yang menyebutkannya, sebagian, nggak semua, berarti nggak disepakati. Kalau dibilang sebagian mu'arrikhin, sebagian ahli sejarah, ulama-ulama itu, berarti sebagian lagi kalau sepakat. Wa kana awwalu nuzuli Jibril 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Asyura, adalah pertama kali malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari Asyura. Jadi pertama kali, sebagian ahli sejarah mengatakan malaikat Jibril turun kepada Rasulullah pada hari Asyura. Boleh Jibril, boleh Jibrail ya, boleh Jibrail ya. Yang sering kita sebutin Jibril ya, malaikat Jibril. Yang satu helai sayap malaikat Jibril itu bisa nutupin seluruh alam semesta. Satu helai sayap dari malaikat Jibril kalau pas dibuka bisa nutupin alam semesta. Berarti gedenya kayak apa malaikat Jibril tuh? Rasulullah bisa lihat langsung bentuk aslinya, kan hebat katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bisa melihat langsung bentuk asli dari malaikat Jibril utuh. Ini digambarkan oleh para ulama lewat hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila malaikat Jibril membuka sehelai sayapnya, maka akan menutup seluruh alam semesta. Ulama juga memberikan informasi bahwasanya Rasulullah bisa melihat langsung bentuk aslinya secara utuh dari malaikat Jibril. Tapi kan luar biasa kekuatan matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama kali malaikat Jibril turun kepada Rasulullah pada hari Asyura. Wa fihi khalqus samawati. Pada hari Asyura Allah ciptakan 7 lapis langit. Wal ardi, pada hari Asyura Allah ciptakan bumi. Wal lauhi, pada hari Asyura Allah ciptakan lauhil mahfuz. Wal qalami, pada hari Asyura Allah ciptakan qalam. Wa jibrila, pada hari Asyura Allah ciptakan malaikat Jibril. Wa malaikatihi, pada hari Asyura Allah ciptakan malaikat-malaikat. Jadi semua malaikat Allah ciptakan pada hari Asyura. Jadi begini nggak tahu kalau ulama nggak tulis ya. Tapi ini sebagian daripada ahli apa? Ahli sejarah. Jadi nggak semua akan disepakati. Nanti kalau keterangan di kitab lain berarti memang ini kalimatnya informasinya dari hada ma'ada kalau ba'dul mu'arrikhin. Ini yang disebut oleh sebagian ahli sejarah. Wal jibali, kemudian pada hari Asyura Allah ciptakan gunung-gunung pada hari Asyura. Wal nujumi, pada hari Asyura Allah ciptakan bintang-bintang di langit. Wal buraqi, pada hari Asyura Allah ciptakan buraq. Wal huril aini, boleh baca wal huril aini, boleh baca wal huril ain. Ada ulama yang baca wal huril aini, ada ulama yang baca wal huril ain. Ada kasrah ainnya, ada fathah ainnya. Pada hari Asyura Allah ciptakan bidadari. Bidadari luar biasa cantiknya. Tapi ingat, perempuan yang salehah yang di alam dunia, perempuan dunia yang salehah itu lebih utama daripada bidadari yang ada di surga. Jadi bisa mengalahkan bidadari yang ada di surga. Padahal bidadari itu kalau setetes air liurnya jatuh ke permukaan dunia, maka dunia beserta isinya akan lebih sangat wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi yang paling mahal. Setetes apa itu? Air liurnya. Dunia ada nggak perempuan cakep yang air liurnya nggak bau kira-kira? Nggak ada. Bidadari luar biasa. Makanya para ulama
lebih memilih walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi semua yang di alam dunia sifatnya sementara, nggak kekal, nggak abadi. Jadi kalau ada orang yang mencari dunia, ngumpulin dunia, pada hakikatnya dia akan meninggalkan dunia beserta isinya yang dikumpulkan sama dia. Kita alhamdulillah begitu ya. Kita dunia, kita jangan lupa dicari, tapi akhirat lebih kita fokus. Dunia kita nggak lupakan, tapi akhirat lebih apa? Lebih kita fokus. Karena kehidupan kita yang kekal bukan di dunia, tapi di mana? Kita di akhirat tuh. Itu lihat aja itu ke Kober tuh. Mana orang-orang hebat tentu lebih dahulu dari kita semua itu? Mana penyanyi, mana pejabat, mana ulama? Lihat, semua berpulang ke rahmatullah. Jadi mau yang rumahnya di mana? Pik ya, yang rumahnya di Pondok Indah, mau yang di Duri sama gak? Sama, semua balik kandang gitu, balik pulang kampung gitu sama. Cuma 2 kali berat ya tuh, tiap kali abadi. Jadi tadi ya, Allah ciptakan bidadari pada hari Asyura. Wa qarsu syajarati tuba. Dan pada hari Asyura Allah tanam pohon tuba. Pohon tuba di surga ya. Ada namanya pohon tuba. Wa qismatur rahmati. Pada hari Asyura Allah bagi rahmatnya Allah. Allah bagi rahmatnya Allah pada hari Asyura. Wa khalqu Adama wa Hawwa. Pada hari Asyura Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan Siti Hawa. Hari Asyura ya. Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan Siti Hawa. Wa dukhuluhuma al-jannata. Pada hari Asyura Allah masukkan keduanya dalam surganya Allah. Jadi pada hari Asyura Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan Siti Hawa, dan Allah masukkan keduanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatullahi alaihi. Pada hari Asyura Allah terima taubat dari Nabi Adam. Karena Nabi Adam setelah dia melanggar yang Allah perintahkan, jangan deketin buah pohon ini yang kita bilang pohon apa itu? Pohon huldi. Jangan deketin, apalagi diapain? Dimakan. Setan ngerayu. Kalau engkau pengen kekal di dalam surga, makan tuh buahnya, dimakan buahnya. Langsung Nabi Adam Allah suruh ke permukaan dunia. Kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna al-khasirin. Jadi pada hari Asyura Allah terima taubat dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa raf'u Nuhin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari Asyura Nabi Nuh alaihissalatu wassalam beliau udah mulai mengangkat dia punya kapalnya ke atas gunung. Karena Nabi Nuh dibilang orang gila karena bikin kapal di mana? Di puncak gunung. Kata kaumnya, wahai Nabi Nuh, kenapa engkau bikin kapal di puncak gunung? Kata Nabi Nuh, nanti pada hari yang Allah tentukan tidak akan selamat semua makhluk Allah kecuali yang Allah berikan rahmat kepada mereka semua. Itu kan air pada akhirnya sampai ke mana? Sampai ke ujung gunung. Hujannya nggak berhenti 40 hari 40 malam itu. Hujan itu deras nggak berhenti 40 hari 40 malam. Kita sehari aja langsung banjir Jakarta. Jakarta sehari banjir. Ini hujannya 40 hari. Coba Jakarta di 2 hari hujan nggak berhenti. Oh deh, tuh yang di mana? Telkom deh. Bisa kalau panas masuk situ tuh. Bisa ke satu. Habis. Belum sehari berapa jam aja udah naik air di belakang Telkom. 40 hari 40 malam kita bisa bayangin. Tanah air yang di tanah keluar dari atas, dari langit turun. Gimana kalau bala dari Allah? Dari tanah air keluar semua. Dari atas 40 hari 40 malam. Mengerikan. Kan tanah kan ada air laut, ada air tanah, ada air sungai, ada air danau, keluar semua tuh. Tenggelam semua. Jadi sangat mengerikan tuh zaman Nabi Nuh tuh.
Jadi Allah menyuruh Nabi Nuh untuk mengangkat perahunya, dibikin di atas puncak gunung. Kata kaumnya, wahai Nuh, kamu orang gila apa? Kamu orang gila, bikin perahu di atas puncak gunung. Tahu-tahunya benar banjir, nggak ada yang selamat. Nabi Nuh langsung Allah perintahkan tuh buat ngumpulin perpasangan gajah berpasang, kemudian kambing berpasang, kan semua bakal binasa, bakal mati semua. Selamatin semuanya. Wastiwa'u safinatihi alal judi, dan Allah selamatkan sampai akhirnya mendarat berlabuh kapal Nabi Nuh di atas bukit, namanya Bukit Judi namanya tuh. Bukit Judi gitu. Yang sekarang ada itunya, ada tapak tilasnya ya. Bekas daripada kapal daripada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jadi kata itu hujan yang terjadi pada zaman Nabi Nuh selama 40 hari 40 malam, sangat mengerikan tuh hujan. Wa taubatu Dauda, kemudian pada hari Asyura Nabi Daud alaihissalam taubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mulku Sulaiman, pada hari Asyura Allah berikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, yang udah lalu ceritain ya bagaimana hebatnya kerajaan daripada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nggak ada yang tahu Nabi Sulaiman mati, nggak ada yang tahu, karena Sulaiman duduk masih bertubuh pada apa ya, tongkatnya tuh. Kata iblis, kata setan, kata jin, kalau seandainya aku mengetahui kematian dari Allah, aku nggak akan tersiksa selama-lamanya. Kami nggak tahu Nabi Sulaiman udah apa, udah meninggal dunia tuh. Pas dimakan oleh rakyat, jatuh baru tahu, ternyata udah nggak apa, udah nggak ada rohnya Nabi Sulaiman tuh. Sulaiman perintahkan kemarin tuh yuk lewat tuh ya, dari halaman awal-awal tuh menceritakan tentang kemegahan, kehebatan, keluar biasa daripada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Wa wiladatu Yunus, pada hari Asyura Nabi Yunus Allah lahirkan. Nabi Yunus dilahirkan oleh ibunya di alam dunia. Wa najatuhu minaz zulumati, pada hari Asyura Nabi Yunus Allah selamatkan dari 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan apa lagi? Laut, kegelapan malam tuh. Kalau seandainya kata Allah dia nggak bertasbih kepada aku, maka tidak akan aku selamatkan sampai hari kiamat. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang-ulang oleh Nabi Yunus. Hanya para ulama mengatakan bila ada dalam orang dalam kesulitan, kesusahan atau dalam sakit, maka dianjurkan untuk membaca kalimat tadi, tasbih daripada Nabi Yunus, diperbanyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan Nabi Yunus Allah selamatkan dari 3 kegelapan pada hari Asyura. Wa kasful bala yang qaumihi, Allah hilangkan bala dari kaum Nabi Yunus juga pada hari Asyura. Wa ittikhadu Ibrahim khalilan, dan pada hari Asyura Allah mengangkat Nabi Ibrahim jadi Khalilullah ya. Ada Khalilullah, ada Habibullah. Nabi Muhammad Habibullah, lebih tinggi mana? Lebih tinggi Habibullah. Wa najatuhu minan nar, pada hari Asyura Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api neraka, dari api yang dibuat oleh Namrud. Pada hari Asyura Allah selamat. Waktida'u bina'il Ka'bati, pada hari Asyura dimulai pembangunan Ka'bah. Jadi hari Asyura ini penuh sejarah ya, banyak kisah sejarah. Sebagian ulama sejarah mengatakan bahwasanya terjadi pada hari Asyura. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi' asyani wa